Mayad nadlaw mga manong-manong, dadi po magaluto kita ang chicken pastil o chicken flakes. Main ingredients para sa atong chicken pastil is breast chicken, onion, bawang, katumbal na green, optional lang dyan kung malyag ka mong marat o bagan. So, agbutang kita ng mantika, tas magisa kita bawang, misibuyas, tas ibubutang taton shredded chicken breast, tapos halo-halon ka lang tulad lagi bago ta timplan. Imbutangan ko rodya, langgaw, mituyo, at iba pang mga seasonings para mas masabor. After 8 minutes, tulad dyan ng itsura, tas butangan taran ipampaalmoranas, este katumbal gali. Wala! Finished product, karon nandun. Mayad nadlaw mga manong-manong, dadi po magaluto kita ang chicken pastil o chicken flakes. Main ingredients para sa atong chicken pastil is breast chicken, onion, bawang,